Good noon, guys. We are here in Ponente, Surigao del Norte, Philippines. We are using turtle powered trailer. Tingnan nyo guys yung mga bata. Grabe yung mga bata, oh. Kumukuha ng frog guys, yung mga baki, palaka para pang-ulam. Ganda guys. This is our content and this is our life in the Philippines. Grabe yung mga bata, oh. Bira na bira ba eh. Sige. Tunay. Galing ng mga bata guys, oh. Tamang. Basak-basak na ta. Okay. Grabe guys, oh. Galing, oh. Sunda ako. Just keep on watching guys to this channel. This is our content. We are using turtle powered trailer. Galing guys sa mga bata. Ito. Tamang na mga bata, oh. Tamang na, oh. Alas 12 na guys, kamang na. Grabe, oh. Ugi. Grabe, oh. Yan na. Alas 12 na po, no. Uwi na, alas 12 na. Uwi na. Kain na kayo. Alas 12 na. Ala, muna yung pagyapon. Ay, lugi-lugi mga bata.